लाम शोगो कक खालामनाय जानो जत जाखोते बुकुक सनो आं बिशाखा जोंतिनि फाइसक पाइखा राजाखर आगलिनि बुद्ध मन्दिर ओ जागाव बुद्ध पूर्णिमा पालायजागै दंग ते मेलाबो चलि दंग बुद्ध पूर्णिमा अंखा सिद्धार्थ गौतमनि आचायमंनो तै कायसा मोतायरिलायमानि पान्दा बुरुम बुरुम हाइके पालायजाग तमा जागावो थांनाय बिसिवो काहामके पालक मालायनि बागै ताक्लानि बिसिवो काहामके पालक जागै दंग ताक्लाय जों ओ जागाव बरक गङो फाइजाबो नुगमानो फाइदिके जों ताबो थाजा थाइनि कक सालायमा बाय लुकरो बाय कोरोंना चाइतोग्लायनाय नरक नाय दंदे कक खरां Nini mungkin takut. Ani bung Nelson Deburma. Nengke neng tini oro buddha purnima ce paika. Nengke neng mane o buddha purnima nanti tamrok saiman. Oh, tini ni mohai sal belekan tong mani sal mohai sal no gutom buddha acayu. Jeng joto no saimanu bo ni kaisa frumuk tungu kubi kok sadi kebno ta nasili di joto no hamjagi tongdi. এমনকি ও প্রকৃতি নি কাইসা পশু পাখিনি বংনো হামজাক দেহনি নাই ব ফুরঙ্গু গাকে আসক আসক বড় কাহাম বনি আসক বখা কাহাম তিনি ও জায়গা মানে বনি আচেমনি সালো ফাই মহই মেলাও ফাইনি আসক বড় কবাং নুগুইনাই বেলখানো খা টং থকা গুতম বুদ্ধনো আং মাগে হামজাগো আং বনি বই কবাং পুরিওয়াং বনি বইনো পুরিও তে বনি স্টোরি কাইসা কাইসা পুরিও কেমনতা নাসলি দি কেমনতা ওয়ালা দি হামে ককটা সাদি আব্রং মার্কে চাজগো আং তে কাইসা বনি নাংকুক মানি kokong ka meditation jeng chini life of kaham ke buskang thana bagin ke mind ni mane meditation nango kaisa concentrate nango so hage se sing buskang aguk nai so ang phunga ke meditation no khayo neng sawo neng gutom buddha ni boyrok poru neng ke neng sajaman bo jaga asai kha bo ase man ka ke kis story sai khara chano rani ni bung pogi dong hang bo namani bumung bo horo thupuru nai horo thupur jepro thui tongo a honi mango mayung kufur phainai boni uko buku ko podokum ga abo phainai boni rani ni 3 bar boni bohok guriu gangke a podokum no boni amani bohok berek langu gangke kebama raja rok
boni je gutom budu bon babu wana jaka motam imang umma kalakhya hninai kobang ma rishirok no ringhoka ta mane abat ta saimana baginai hingangke rishirok saka mo belekhono imang kaham nini busaulo tor khangke kaisa kotor kaisa rishi ingnai heke bo kaisa kotor raja ingnai hninai bono muje apanda phanerok munirok bono saiklangkha so awon pore to kobangma te bosturi kolongma tonga asa sana thangliya tapore bo nu khabon babu jese mansa bono try khaikya borokni dukho kosto ta nukthung hninai bono sob somoi rajbari ni bisingono toni riru ngake bo salsa boni korai bai bo okhoka mane bongni rajbari ni bairao bo bahai bahai borok tongnai na bagi okhoka tapore bo phatro thagi nukha kobangma borok tong mai mase thoi tongu burang khangke thoi thangu tai kobangma borok charai khonai mai mase kobangma borok tongu abai nugui khabo ngake bo nugune bukhaw kosto nangkha asuk borok kobangma mai mase ya tai burang khangke chung thoi thangu chin dehero hoi thangu gabo tamungma klai hnine boni mokol mukti yori klakhya apun simi bod wansuka ang kaisa soine si grohon khaisinai ang tai rajbari tongliya ang rajbari phatro thangene borokni seba khainai hnine bo wansuka apun simi no bo mohai soine si grohon khaikya ang desek porima jorate ke neng saime bo jaga asaikha jagani mung pogi to hadu ang bia bo lumbini wasayo ke lumbini tabuk bo jaga kalai lumbini tabuk nepalo klayo ke neng chini lukurong nai tong lukurong no tam ko kaham yasak namusung nai tong nai lukurong ang asa hage abon sara musungo जों बनि जे लामा हागिर जों जतन हामजागे तंगला नांगौ केबन ता नासलेदि केबन बागि हामियाबो ता सादि तांगेंके जों सासला सासला थै थानाय आसो बुनि बागि हामिया सावइनाय बुनि बुथारिनाय ता मानाय चिनि अ जे नासलिमुं आबो सालसा कमरि थानाय हानि बागिनो आं सारामु जोंगो जों बरबाय बर हामजागे खोथाय दंदि आसनो आनि लुगुन थाने गोजान मुं हामबाय बुखुगनेल संचंग न ताइबो कक हामसाय खोनारगा जों ताबो बुबै ताइबो कक साना चाइतुक लायनाय बै फोरोंनायलाय आनो
আপনার নাম কি স্যার? আমার নাম সোনারকান্তি চাকমা। ও, আপনি কি প্রত্যেক বছর এখানে আয়েন? হ্যাঁ, আমি প্রত্যেক বছরই এখানে আছি। আমার বাড়ি হচ্ছে আগরতলা চানমারি। ও, আপনি কি মানে পূজা দিয়েছেন মানে মন্দিরে ঢুকে? হ্যাঁ, আজকে ওই আমাদের মানে পূজা হয়েছে দুপুরে, তো মন্দিরে ঢুকে আমাদের পুজো হয়েছে আজকে। তো মেনলি কথা হচ্ছে মানে আমরা প্রত্যেক বছরই আই, আর সকল জাতির লোকে এখানে জমায়েত হয়, মোটামুটি ভিড় হয়। তো মোটামুটি আসলে ভালো লাগে, পুরাটা দিন ওই ভিড় থাকে এখানে। মোটামুটি আমরা হচ্ছে চাকমা কমিউনিটি বুদ্ধিস্ট। আপনি যে মানে মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়েছেন মানে পূজার কিভাবে দিয়েছেন নিয়মগুলো একটু বলে দিতে পারবেন? পূজা অ্যাকচুয়ালি এটা নিজের উপরে ডিপেন্ডেড হয়, মানে কিভাবে পূজা দেওয়া হয়, সবে আলাদা আলাদা কোনো পূজা হয় না। পূজা সব কিছু আনতে হবে এই কথা না। আমরা মানে সকালে আসি, তো দুপুরবেলাও আসি। দুপুরে এসে যার যতটুকু মোম ধূপ বা যা যা কিছু দরকার, জল দান সব কিছু দান করা হয় দুপুর টাইমে। তো সূত্রপাত করে খাওয়া দাওয়া করা হয় এখানে। আর আমরা যেগুলো বলি সিয়ং, তো আমরা সবাই এখানে সিয়ং, সবাই বুদ্ধি যারা আছে মানে আমরা সিয়ং নিয়ে আসি। তো বান্ধেদেরকে আমরা পূজনীয় করে আমরা চলে যাই। তো আবার দুপুরবেলায় আমরা মোমটুম জ্বালিয়ে দিয়ে দিই মন্দিরে এসে। এটাই। যেমন আমরা দেখতে পারি মানে হিন্দুদের ধর্মে কোনো পূজা দেওয়ার আগে উপবাস থাকতে লাগে, মানে বুদ্ধ ধর্মের মানে পূজা দেওয়ার আগে উপবাস থাকতে লাগেনি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এরকম কোনো উপবাস থাকতে লাগে না, কিন্তু আমাদের বাঁধের কিছু রুলস আছে। তো এগুলো আমি সঠিকভাবে বলে দিতে পারবো না, যেহেতু আমি কোনো পুরোহিত না না। যতটুকু জানি ওনারা মানে দুপুর 12টা পার হলে ওনারা মানে কোনো কিছু মানে খেতে পারে না। যতটুকু খাওয়া মানে যেগুলো ভাত বলে আমরা সিয়ং বলি, 12টার আগে খেতে হয় ওদেরকে। মানে 12টার আগে সব কিছু খেয়ে মানে করতে হয়। এরপরে 12টার পরে আমাদের যা যা ফর্মালিটি থাকে এগুলো করা হয় আর কি। এটাই আর কি। আমাদের দর্শকদের মানে আজকে তো গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন, এই উপলক্ষে কিছু মানে বলতে চাইবেন? এগুলো গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন, তো আমাদের 2566তম জন্মদিন যতটুকু জানি। তো আমাদের এই জন্মদিন উপলক্ষে অনেক কিছু মানে এই ঘরেও পূজা হয়, তো মন্দিরেও পূজা করে, তো অনেক কিছু অনেক ক্ষেত্রে করে। আর আমাদের বাঁধের মন্দিরের আন্দারে যারা থাকে, তো একদিন আগে বা আজকে দিন সকালে তারা কি করে কোনো জীবিত প্রাণী বা কিছুকে মানে জলে বিসর্জন করে। যেমন অনেকগুলো জীবিত প্রাণী, মাছ, অনেক কিছু আছে, তাদের জলে মানে বাঁচিয়ে দিয়ে মানে যে জীবন মুক্তি করে দিয়ে দেয়। এইরকম মানে আমাদের বান্তিগুলো করে। তো সব কিছু অ্যাকচুয়ালি পুরো জানা নেই, যতটুকু জানা এটাই আমি মানে বলে দিয়েছি আর কি। এটাই আর কি। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। जों ताबुक बुइबाय फोरोंलायनानै चाइटोग्लायनाय। जों ताबुक फाइमालाय पैखा अरनेन खरकसा पुजारी बाय जों ताबुक बाय कक सालायन बिसिंतै अ बुद्ध पूर्णिमा तैते साइमालायनाय। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम बांते खेमा सारा। अभी ये मैंने मोहन बुद्ध विहार के एक्टिंग कॉन्वेंट, ये आज का जो बुद्ध पूर्णिमा है उसमें आप लोग भी आए, आप लोग देख रहे कितना लोग आया है। तो 2566 बुद्ध पूर्णिमा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर मनाया। आज का प्रोग्राम में हम लोग का जो नया चीफ मिनिस्टर वो भी आया है, मानिक साहब, और हमारा विप्लव देव भी आया है, आके दर्शन करके गया। तो अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही हम लोग का त्रिपुरा में
ऐसे ही एक हम सभी लोग जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सब मिलके हम लोग जो ट्राइबल कम्युनिटी मेनली हम लोग मिलके रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेम भावना रहता है, बहुत अच्छा है। और सर मैं जानना चाहूँगी कि मतलब बुद्ध पूर्णिमा जो पूजा होता है तो उसके लिए मतलब कोई स्पेशल कोई चीज़ होते है, मतलब कोई नियम रूल उसको करने के लिए? नियम रूल तो ऐसे नहीं है कि जो रेगुलर रूल वही है, मतलब बुद्ध पूर्णिमा का दिन हो या बुद्ध पूर्णिमा का दिन नहीं होने से भी पूजा करने का तो एक ही तरह है। जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसमें पाली भाषा को इस्तेमाल करते हैं, चैंटिंग करते हैं पाली भाषा में, उसका अनुवाद भी है। तो ऐसे पूजा तो ऐसे ही सुबह शाम हम लोग करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। तो उसका अलग रोल मतलब ऐसे नहीं है कि रोल मतलब क्या है कि हम लोग का जो प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, अपना मन को परिशुद्ध करना। जब जितना तक हम लोग जो चैंटिंग करेंगे, पाठ करेंगे, तो उसमें हम लोग को मन परिशुद्ध हो जाता है, अच्छा मन हो जाता है। अच्छा मन से हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। दुनिया में लोग कितना भी देखिए, कितना लोग रश भी करके आता है, पिक पॉकेट करता है, कोई चोरी करने के लिए आता है, कोई पूजा करने के लिए आता है, कोई कुछ पैसे कमाने के लिए आता है। मंदिर में आता है मतलब एक अच्छा मन से आना चाहिए, अच्छा दिल से आना चाहिए, बहुत जैसे करके आके हम लोग दर्शन करना चाहिए, है ना। और हमारे जो जितने भी देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए आप कुछ मतलब कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? जतनी कलूँगा मैं आज का जो 2566 बुद्ध पूर्णिमा में सभी को मैं मैत्री भावना देता हूँ। विश यू ऑल हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा ऑन दिस स्पेशल ओकेशन, so everyone can practice the meditation, practice the Dhamma, everyone can follow the teaching of the Buddha. If we follow the teaching of the Buddha, then we can get happiness in our mind, we can get happiness in ourselves, and happiness is within ourselves. So we have to purify our mind. तो जो हम लोग जितना भी बुद्ध धम्म का हम लोग पालन करेंगे, फॉलो करेंगे, उसमें हम लोग सबको सुख शांति मिलेगा। तो इसमें सभी लोग मैं ये विश करता हूँ आज का बुद्ध पूर्णिमा में आप सभी लोग अच्छा रहें, सुखी रहें। और सर मतलब बुद्धा की टीचिंग में से कुछ टीचिंग आप अगर हमारे दर्शकों को बता सके तो अच्छा होता। बुद्ध का टीचिंग तो बहुत है। बुद्ध का टीचिंग ये है कि पाली भाषा में बोलता है कि सब पापा साकरणं कुशला सब संपदा, ऐसे बोलता है। उसका मतलब है कि सारे प्रकार के पाप कर्म को नहीं करना, आप कुशल कर्म करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध का शिक्षा है। तो पाप कर्म क्या होते हैं? हम लोग जो अपना मन से, अपना वचन से, अपना शरीर से जो पाप कर्म करते हैं, जो किसी को प्राणी हत्या करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, जो प्राणी हत्या करना, नशीली चीज़ को सेवन करना, बहुत कुछ वो हम लोग का बुद्ध धम्म का अनुसार वो पाप कर्म होता है। इसीलिए हम लोग किसी प्राणी का हत्या नहीं करके प्राणी मात्रा पर दया रखना है ना। जैसे कि हम लोग किसी को हत्या करने के लिए खुद को हम लोग क्रोध पैदा होना पड़ता है, तब जाके हम दूसरों को हत्या कर सकते हैं। कोई प्राणी को हो, कोई भी एक मच्छर को क्यों ना हो, तो कभी आके हम लोग का मच्छर काटने से पट करके हम लोग मारता है, तो क्यों गुस्सा आता है मन पे, तब जाके उसको हम किल करता है। इसलिए बुद्ध ने बोला है कि किसी प्राणी को हत्या नहीं करना। प्राणी हत्या करने से पहले हम सोचना चाहिए कि अभी सभी प्राणी डंडा से डरते हैं। समझो कि हम लोग बचपन में हम लोग को माँ बाप, हम लोग बदमाशी करने से माँ बाप जब मारने आता है तो हम बाहर मतलब दूर भाग के चला जाता है। तो उसमें से हम खुद डंडा से डरते हैं, तो हम खुद अपना डंडा से डरता है तो दूसरों को क्यों मारो, क्यों पीटो, है ना। इसीलिए हम लोग दूसरों को नहीं मारना चाहिए, प्राणी हत्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे हम लोग का मन में हमेशा परिचित रखना चाहिए, अच्छा वचन से बात बोलना चाहिए। और ऐसे ही कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी जात का हो, हम मनुष्य हैं, है ना। इसलिए इस दुनिया में जितना प्राणी है, एक कुशल कर्म पुण्य का पालन करना चाहिए, तब जाके हम लोग को सुख शांति मिलेगा, है ना। थैंक यू सर। जों दिनै बरबाइकआव सालायमान बिसिंतै बुद्धनि तेबो सोलोंमानि फोरोंमानि जों सायमालायगा जों ताबुक तेबो चाइतलानै बुयकक साननानै नरक गोरोंनि तनि कक खरंबाय।
जों बुद्ध पुर्णिमानि अजराव बुद्ध पुर्णिमानि मन्दिराव जों फायसक पाइखा न फुनुगै दङ अर बसके बरक बांखा लुकुरकनि बीर तै जों लुकुरक बाय कक सान बिसिंते न जतन फुनुगै दङ न तेबो कामफुना जाय दंनाय न रकरङै दं दि कक खरांबाय जों ताक नुगै दंमान अ जागाव बसक बरक गोबांमा जों हिमना पान जागा गरै दागाल सपार अंगै हेबै मा दंलायो नर नुगै दंमान अ जागाव ट्राफिक तै रोड गानानि बागै मन्दिराव बरक गोबां अंलायजाक आं जतनन कयना मुसुंग नरक अ जागाव फायै खुलुमि रक थांबायदि अर कोनो धर्म तै नों ताम जातनि आमरं नायना नांगिया मुताय जतनि न बुद्ध साइ कलांमानि न तैयै जों साइमान जे धर्म रक न तै जों बोखा मेथेबि दननाया नर जतन फाय अर मालाय थांबायदि खुलुम थांबायदि जों ताबुकते मासा बुकुक बाइक करंग नायलायानो कक सालायमान बिसिंतै निमुंखे आंनि मुं नाजमा देबबर्मा नों किताब जागा मुताय रना हिंदा फाइगा ना मेला बेना हिंदा फाइगा आं केतो मेला हिनि खनावि फायो अर तो बिसिब्रुम ब्रुम बुद्ध पूर्णिमानि सालो मेला अंगके क तिनि सारिगो किजा बेरायनानि फाइमानि दल रक भाई मुताय रखे तो खुलुमजागलिया मेला सिमि नायनानि फाइमानि ता के नों ता बिसिंग हाबै नाया दाना नायलिया बिसिङो तै हाबजागला का सुगजरतिन बु केन्डेल मसुं लायो काम सुजरतिन नायसिवानि हिनि तंग नोंखे माने मेला सिमि बेरायना हिनि फाइगा ता इ मेला सिमि बेरायना हिनि फाइमानि मेला कयदिन नक्सलि साजामान अबले आंगासो कामके साजुंमाया तिनि पुइला खनामानि तिनि सालसा नायना हिनि फाइमानि बुकुक के बसर ब्रुम दा फायो र मेला नायनि बसर ब्रुमले फाइजग्या वासुसु जरामान प्रो फायो गतागलाय जरामान खाबा सकबायका तिनि सानजा जरावै को फाइकाता वातेर गरिबा साइजों दा फाइना दलग तुइ फाइगा दलग बदंग बर खायं बिसिं हाबजाक आं हाबलिया yang फातार तंग तंखा खुनि खुक्दै खनाय मा गाबिनि ब फाइमानि मेला फाइमानि कक रक इनके जों ताबुकते बुबे कक साइनि चाइतो लायनै नायतोंनि कक खरां
ফাইদিকে সিংতাবো তে মাসা বুকজু এমালাই ববাই তাবো সিং কক সিংরা মিশিংগ ছাইমালাই নাই তেবো আপনি কি মানে প্রত্যেক বছর এখানে পূজা দিতে আয় প্রত্যেক বছর আসি আমি এখানে পূজা দিতে। তো আগের তুলনায় এইবার প্রচণ্ড ভিড়, লকডাউনে তো কোনো ভিড় ছিলই না, এইবার প্রচণ্ড ভিড় দেখতেছি, লোকের সমাগম খুবই ভালো লাগছে দেখে। আমি তো সবসময় আসছি, আর কি বলবো। আপনি কি মানে এখন পূজা দিয়ে বাইরে হয়ে যাবেন আমি পূজা দেব, ধূপকাঠি মোমবাতি জ্বালাবো, ঠাকুর কাছে প্রার্থনা করে কিছুক্ষণ থাকবো, এখানে দেখবো, তারপর মেলা ঘুরবো, মনোরম দৃশ্য টিশ্য দেখবো, যা আছে দেখে তারপর বাড়ি চলে যাব। মেলা দেখবেন না মেলা তো দেখবই, বললাম মেলা তো মাস্ট বি দেখবই। আগে ভগবানের দর্শন করব, তারপর দিয়ে মেলা দেখবো, তারপর বাড়ি যাব। আমরা মানে দর্শকরা যারা দেখতেছে তারা লাগা মানে কিছু ভালো কিছু আজকের উপলক্ষে বলতে চাইবেন নি হ্যাঁ, একদম বলতে চাই, আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমা খুব ভালো দিন। ওই দিনে মানে বুদ্ধদেবকে স্মরণ করলে মনের মনোভাবনা, কামনা, আশা সব কিছু পূর্ণ হয়। আমিও আসি সবসময়, সবাইকে বলি আসো, এসে দেখে যাও। ধর্ম বর্ণ কিছু নেই, আমরা মানুষ, আমরা সব জায়গাতে আসতেও পারি, ভগবানকে স্মরণ করতেও পারি, সেটাই আমার কথা। ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ। ফাইদিকে সিংতাবুক তে মাসা বুকুক জুকবাই ছাইনাইলেয়ানো বড় দোকান রো অর আজিমান রবতি হাই আগিনি সেই বড় দা বাং খামো সিংতাবুক ছাইমালাইনাই আপনার নাম প্রতিমা পাল। আপনি কি এখানে প্রত্যেক বছর দোকান দেন হ্যাঁ, আর মানে আগের বছরে তো প্যান্ডামিক আসলো, করোনা আসলো, বেশি লোক আইতে পারছে না, মানে এই বছরের থেকে আগের বছরের তুলনা লোক কেমন এবছর লোক ভালো হয়েছে আগের বছর তুলনার থেকে। আর মানে রোজগার কেমন হ্যাঁ, মোটামুটি আছে, এখন হেমন হয়েছে না, আর টু যাক মানে মোটামুটি করছে এখন পর্যন্ত। আর মেলা কয়দিন হইব মেলা 2 দিন। 2 দিন আজকে দিয়া আজকে সোমবার মঙ্গলবার আছে আর কি। ফাইদিকে সিংতাবুক তে মাসা বুকুক জুকবাই খরঙ্গই নাইলে এনে কক সালেমান বিশিংতই মাসিমা আপনার নাম দীপালি দাস। আপনি এখানে প্রত্যেক বছর দোকান দেন আগের বছর থেকে এই বছরের লুক কেমন লোকও প্রচণ্ড, কিন্তু ব্যবসা হয় না। ব্যবসা হয় না মানে এই বছরে ব্যবসা একদম মানে খারাপ হয়েছে। আর রোজগার কেমন হয়েছে মানে এবার এইবার তো মনে করো লোক অনেক বেশি, তা ওখানে কিন্তু ব্যবসা হয় ওই মানে কম হয় আর কি। গত বছরের থেকে এবছর ব্যবসা মানে ভালো হয়েছে না খারাপ এমনি তো ভালোই আছে, লোক তো প্রচণ্ড আইতাছে, কিন্তু করোনার দ্বারাতে তো কোনো লোক মানে কিনাকাটি কম করে, সবসময় মনে করো আইতাছে যাইতাছে, কিনাকাটি মানে অনেক কম হইতাছে। তো মানে ব্যবসা গতিকে একটু কম হইতাছে আর কি।
এই বছরের তুলনা থেকে আগের তুলনা মানে কোনটা ভালো? আগের তুলনা ভালো আছিল, এইবার একটু কম। এবার একটু লোক বেশি হলেও মানে ব্যবসাটা ভালো হয়েছে না। जोंनि बुद्ध पूर्णिमा जरा और बुद्ध मंदिर फाइसक पाइका नरक नायनो मान दङ बिसोर बरक बाङै दं जों नरकनो बिसोरनो हाबै लुकुरबाय कक सालायै तेबो गोबांमा बरकनि खानि कक बरक बाहाय फाइ नांजाखा दाम नायनो फाइका बाहायके ओंखा तै मानि फाले रगबाय जों कक साइनो रकनो फुनुका तैबो नरकनो हामका फुंना जाय दंनाय नरक गोरोङै दं दम ति हायकेनो कक खरांबाय